हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होइथिबा ओटीडी परीक्षा रे जहाँ भी किसी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पड़ीथिला जेमिति कि कंटेंट पार्ट रो 20 टी क्वेश्चन पड़ीथिला एवं पेडागोजी पार्ट रो 10 टी क्वेश्चन पड़ीथिला। टोटाल हो जाउची 30 टी क्वेश्चन। तो से 30 टा जाक क्वेश्चन को आज आम यह वीडियो माध्यम पूरा पूरी डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, if an angle of a regular polygon is 165 degree then the number of sides of the polygon is। ସେ କହିଛି ଏକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯୋଉଟା କି 165 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜର ଯଦି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଯଦି 165 ହଉଛି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେହି ଆଙ୍ଗେଲ ର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ? ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ହବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ हमारा टोटाल 180 डिग्री क्रिएट होता है। 180 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛୁ ମାନେ 165, ତ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ବାହାର କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି 180 ମାଇନସ 165 ମାଇନସ କଲେ ଯୋଉଟା କି आंसर କେତେ ବାହାରିବ ନା 15 डिग्री। ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ବାହାରି ପଇଲା 15 डिग्री। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନମ୍ବର ଅଫ ସାଇଡ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫ ସାଇଡ ଅଫ ପଲିଗନ। ଯଦି ବି ଫର୍ମୁଲା को जानि नांती कमेंट रे लिखिबे कि आपण मो फॉर्मूला जानि नै। मु आपण मानन को गोटे फॉर्मूला रो गोटे पीडीएफ दे देबी, आपण माने से पीडीएफ को नै जिवे टेलीग्राम चैनल रे मु दे देबी। किंतु आपण माने जते बेले वीडियो देखुचंती आपण माने गोटे नोट धरिक रखंतु, जो द्वारा के सेठी आपण माने नोट कर देबे सब फॉर्मूला गुडी को। ओके, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन गोटे फॉर्मूला अछि जोटा कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटेरियर एंगल। बुझिपाइले, एक्सटेरियर एंगल बुझिपाइले। तो फॉर्मूला को नोट करंतु, जोटा कि देखंतु 360 बाय 15 डिग्री जोटा कि 24। ओके, जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे। जदि भी बुझी पारनांती वीडियो को टिके बैक करके देखंतु, आराम रे बुझी पारिबे। ओके, तो 91 रो आंसर हे जिवो 24। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज प्रिपेयर्ड by melting a cone and cylinder having the same height and same base radius equal to r। okay, then the radius of the sphere is। से कहिछि गोटे समान उच्चता और समान व्यासार्ध आधार विशिष्ट गोटे कोन आ गोटे सिलिंडर को तरलाई एक निद्रा गोलाकार बॉल प्रस्तुत कले बॉल रा व्यासार्ध केते हबो? देखंतु से फास्ट कहि दैछि कि गोटे कोन अछि, बुझि पाइले, गोटे कोन अछि एंड गोटे सिलिंडर अछि। बुझि पाइले, दुटा गोटे कोन अछि गोटे सिलिंडर अछि जहार कि सेमानकर रेडियस इज इक्वल टू हाइट है कहि सारछि से। ओके, तो मते फास्ट कोन तरळेबा कथा कहिछु माने आपण माने फास्ट कोन करिवे ना, आपण माने फास्ट वॉल्यूम को देखिए। तो मते फास्ट कहंतु कि कोन रो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन? कोन रो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन? जोटा कि देखंतु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बुझि पाइले, देन आ सिलिंडर रो वॉल्यूम फार्मूला कोन? जोटा कि केते ना पाई आर स्क्वायर एच। बुझि पाइले, पाई आर स्क्वायर एच। से एबे कहिछि कि
आपण माने कोन ର ଭଲ୍ୟୁମ ଆଣ୍ଡ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ମିଶେଇବେ। ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ସେଇ ବଲ୍ ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ ମତେ ସେ କହିଛି। ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଦିଟାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମିଶେଇ ଦଉଛି। 1/3 ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ପ୍ଲସ୍ ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h। ତ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ ନା ଲସାଗୁ 3 ହେଇଗଲା। ଏଠି ରହିଲା ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ପ୍ଲସ୍ 3 ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h। ଓକେ, ତ 3 ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ପ୍ଲସ୍ ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ଯୋଉଟା କି 4 ପାଏ r ପାଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କେତେ ହେଲା ନା 4 ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ବାଇ 3। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ମତେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ବଲ୍ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର। ସ୍ପିୟର ତ ସ୍ପିୟର ର ତାର ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା 4/3 ପାଏ r ସ୍କ୍ୱାର h ସରି ପାଏ r କ୍ୟୁବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। କଣ ନା ଆମର 4 ପାଏ r କ୍ୟୁବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ତ 4 ପାଏ r କ୍ୟୁବ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହିସାରିଛି କି ହାଇଟ୍ ଟା ରେଡିୟସ ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ରେଡିୟସ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଏଠି ଦେଇଛି h, ତ ସେଇ ହାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ r ପୁଟ୍ କରିପାରିବା। ତ r ପୁଟ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା ଯୋଉଟା କି 4/3 ପାଏ r କ୍ୟୁବ ବାହାରି ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପିୟର ର ଭଲ୍ୟୁମ ସହିତ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋନ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଆଣ୍ଡ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ସ୍ପିୟର ର ଭଲ୍ୟୁମ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି। ଯଦି ସମାନ ହେଲା କଣ ହବ ନା ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କୋନ ଆଣ୍ଡ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଯୋଉ ରେଡିୟସ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପିୟର ଯୋଉ ବଲ୍ ଟା ଆମେ ତିଆରି କଲେ ସେଇ ବଲ୍ ର ମଧ୍ୟ ରେଡିୟସ ଟା ସମାନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସେମ୍ r ହବ। ଓକେ, ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି according to Piaget at which period of cognitive development a child starts to speak or write the number in a reverse way। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡିକୁ ରିଭର୍ସ ୱେରେ କହିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଇଟ୍ କରିପାରେ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ କରିପାରେ ରିଭର୍ସ ୱେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କିଛି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବହିଟା ଠିକରେ ପଢିଥିବେ ତାର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୁଡିକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ରିଭର୍ସ ୱେରେ କହିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ରିଭର୍ସ ୱେରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି in teaching mathematics which of the following is used as a non projected aids। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହେଇନଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲା, ରେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା, ସେ ଦିଟାଙ୍କ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଏଡ୍ ବା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ଡୋମିନୋ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅପସନ ଏ ଡୋମିନୋ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ the which number when divided by 5, 7 and 9 separately leaves a remainder as 3, 6, 2 respectively। ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5, 7, 9 ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 3, 6, 2 ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ କେମିତି ରହିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ 5 ଭାଗ କଲେ 3 ରହିବ, 7 ଭାଗ କଲେ 6 ରହିବ ଭାଗଶେଷ ଏବଂ 9 ଭାଗ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗଶେଷ ରହିବ 2। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏ କୁ ନେଇକି କରିବା, ଯୋଉଟା କି 93 ଦେଇଛି। 93 ଯଦି ଆମେ ମାନେ 5 ହରିବା ଅଟୋମେଟିକ ସେ 3 ଭାଗଶେଷ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5 କୁ ହରୁନାହିଁ, ମୁଁ 7 କୁ ହରୁଛି। ଓକେ, 7 କେ 7 ଯୋଉଟା କି
2 3 7 21 ଏଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଭାଗ ଶେଷ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନା କହିଛି କଣ ନା 6 ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ବାହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହବନି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅପସନ ବି ଦେଇଛି 85 ଦେଖନ୍ତୁ 85 ରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ 5 ହରିବା 3 ଭାଗ ଶେଷ ଆସିବ କି 85 ଟା 5 ରେ ବରାବର ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ହବନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 83 ଓକେ 83 ରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ 5 ହରିବା ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଭାଗ ଶେଷ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ 5 ହରିବାନି 7 ହରିବା 7 ହରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 କେ 7 7 କେ 7 ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଭାଗ ଶେଷ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି 6 ଦେଇଥିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ 83 ରେ କେତେ ହରିବା ନା 9 ହରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନୂଆ 81 ଯୋଉଟା କି 2 ଭାଗ ଶେଷ ଆସୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି 2 ଭାଗ ଶେଷ 2 ମାନେ ଭାଗ ଶେଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରେ ହରିଲେ 3 ଆସିଲା 7 ରେ ହରିଲେ 6 ଆସିଲା 9 ରେ ହରିଲେ 2 ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 83 ଓକେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 96 ନମ୍ବରଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଥିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଠିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ତ ଏଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସେଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି ଓକେ ଦେଇଦେବି ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହୁ ସେଡ୍ ବ୍ରେଭିଟି ଇଜ ଦ ସୋଲ ଅଫ ୱିଟ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମ୍ୟାଥ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି ଓକେ ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ବି ନ ପଢିଛନ୍ତି ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଓର ସଟ୍ ପଡିବ 97 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ ସେକ୍ସପିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କିଏ ଗଣିତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବା କିଏ କହିଥିଲେ ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ ଦ କ୍ୱିନ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଅପସନ ବି will be right answer जे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ओके ऑप्शन बी will be right answer। परवर्ती क्वेश्चन कहछि following are some questions posed by the teacher in the mathematics class माने से देखंतो चारि प्रकार क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन गुड कोउटा ओपन एंडेड एवं कोउटा क्लोज एंडेड सेटा से आमे माने करबा बाछिबा करबा देखंतो फास्ट हम कहि रखुछि ऑप्शन देखंतो एक नंबर क्वेश्चन टा कोन देछि ना व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose one side is 5 cm and the perimeter is 30 cm ओके देखंतो गोटे रेक्टेंगल अछि देखंतो गोटे साइड जदी दे देछि आपण मानको 5 cm बुझिबाइले 5 cm जदी देई सारिछि तो पेरीमीटर देई सारिछि p जे करू 30 cm जदी देई सारिछि आपण माने ऑटोमेटिक आ गोटे निर्दिष्ट गोटे ही संख्या बाहरिबो गोटे ही आंसर बाहरिबो पर्टिकुलर गोटे आंसर बाहरिबो सेथि पई देखंतो आप ये फास्ट क्वेश्चन टा हमर क्यों टाइप रो क्वेश्चन हे जबो ना क्लोज एंडेड बुझि पाइले क्लोज एंडेड क्वेश्चन हे जबो बुझि पाइले बुझि पाइले तापर देखंतो परवर्ती क्वेश्चन कहै छै फाइंड ए सेट ऑफ नंबर्स व्हिच मीडियन इज 4 आपण मानक से कहै छै फाइंड द सेट ऑफ नंबर माने देखंतो बहुत सारा नंबर अछि से मानकर मीडियन 4 हे परिबो बुझि पाइले से सेमिति नंबर किछि देइने आपण माने नंबर बाहर करिवे तो आपण माने बहुत सारा नंबर बाहर करि परिबे जहार कि मीडियन टा 4 हबो बुझि पाइले तो ऑटोमेटिक आपण माने बहुत सारा आंसर बाहर करि परिबे तो सेथि पई ऑप्शन जो हमर 2 नंबर क्वेश्चन टा कोन हबो ना ओपन एंडेड क्वेश्चन हे जिवो बुझि पाइले तापर क्वेश्चन टा कहै लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 टू 8 माने 0 रु 8 मध्य देखो लिमिटेड प्राइम नंबर अच्छे आपण मन मन इच्छा किसी माने प्राइम नंबर करि परिबे नै केवल जेतिकटा अच्छे आपण मन सेतिकटा ही करि परिबे 0 रु 8 मध्य सेति पई ए क्वेश्चन टा कोन हबो ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन हे जिवो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बुझि पाइले तापर आसला लास्ट क्वेश्चन जोटा कहै टेल एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन
यू नो अबाउट रेक्टांगल माने रेक्टांगल विषय आपण माने कौन जानिचंती आपण माने मन इच्छा आपण माने कहि परिबे कि तार चारोटी बाहु अछि तार विपरीत बाहु गुड़िक समान थाए एମିତି बहुत सारा आपण माने पॉइंट कहि परिबे ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ओपन एंडेड क्वेश्चन ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ଆମର आंसर କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ 1 नंबर एंड 3 नंबर जोटा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ऑप्शन ए ରେ ଦେଇ ଦେଇଛି 1 and triple I is are close ended questions and double I and IB are open ended questions ସେଥିପାଇଁ ऑप्शन सी ହେଇଯିବ ରାଇଟ आंसर ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ଯଦି ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ମାନେ କେଉଁ क्वेश्चन ଟା କ୍ଲୋଜ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ କେଉଁ क्वेश्चन ଟା ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଯଦି ଗୋଟେ क्वेश्चन ନା ବହୁତ ସାରା आंसर ହଉଛି ସେଟା କଣ ହବ ନା ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ୍ क्वेश्चन ହବ ଯଦି ଗୋଟେ क्वेश्चन ର ଗୋଟେ पर्टिकुलर आंसर ହଉଛି ତ ସେଟା କଣ ହବ ନା କ୍ଲୋଜ ଏଣ୍ଡେଡ୍ क्वेश्चन ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which are accepted as essential part of the mathematics learning process ମାନେ ଗୋଟେ ସେ କହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ अंश भाव स्वीकार करा जोटा कि देखो आपण मैंने गणित कर देखो जितेबाला गोटे छोट पिला गणित करे से फास्ट भूल करे जदि शिखिपारे बुझिपारे आपण मैंने भी भूल कर किसी ना कि तो आपण मैंने ठीक टा बुझे किसी ना कि भूल करेंगे तो आपण मैंने ठीक टा जानीपर से मैथमेटिक्स माने गणित शिक्षण गणित शिक्षण प्रक्रिया माने आम त्रुटि हूँ गोटे मोस्ट एसेंशियल पार्ट बुझिपारे तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि त्रुटि बा एरर्स बुझिपारे तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6.25 बाय रूट ओवर ऑफ 0.625 देखंतु ए क्वेश्चन टा को नै कि मो सेपरेट वीडियो कर साची आपण माने चाहिले भी मो आपण माननकु गोटे कमेंट सेक्शन में 101 नंबर देकी गोटे यूट्यूब वीडियो लिंक दे देबी आपण माने जाई कि सेठी डिटेल्स रे देखि पारिबे पूरा पूरी मु कहि पूरा कांसेप्ट वाइज मु कहि सारची दशमिक केतरा बसले कोन हबो तार माने वर्गमूल केते हबो सब किछि मु पूरा डिटेल्स रे कहिछि आपण माने चाहि कि से वीडियो को देखंतु कमेंट सेक्शन में मु पिन कर देइछि 101 नंबर देकी मते यूट्यूब वीडियो रो लिंक दे देछि तथापि मु एठी आउथरे कहि दउछि बुझि पाइले देखो फास्ट दशमिक गुड़ी को आम मैंने भग्नांश परिणत करदे बुझिपारे तो 6.25 माने कौन ना 6 माने 625 विभक्त 100 तापर कौन करबा ना रूट ओवर अच्छी रूट ओवर जोटा अच्छी तो 625 बाई 1000 तो एबे आम मैंने लिखिदबा कौन ना 1100 बाई रूट ओवर ऑफ 625 बाई 1000 तो एबे आमे माने कोन करबा ना देखंतु ए दुईटांग भग्नांश इटे हरण हेक अछि तो आमे माने गुणन कले कोन हबो ना तळ जो हरडा माने ऊपर को उल्टी पड़िबो उल्टी जाई कि गुणन हि जेबो देखंतु मु करूछ इनटू 625 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହବ ନା 25 ହବ ଆଉ 1000 को जदि आमे माने तार रूट बाहर करबा तो केते हबो ना 10 into रूट 10 बुझि पाइले मु डायरेक्ट कर दउछि आपण माने आराम रे बाहर कर परिबे ओके तो 25 टा 625 कटिले 25 हबो 25 गोटे शून्य एठी कटिला 25 हरण 10 into रूट 10 बुझि पाइले तो 2.5 रूट 10 बुझि पाइले ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर तो आपण माने केमिति गोटे 1000 रो बाहर करिवे देखो मु तथापि कहि दउछि 10 कटिबो जोटा कि 100 हबो तापर 10 कटे 10 कटिबो देखंतु 1000 रो रूट ओवर जोटा कि तीनटा 10 हैला तो दीटा 10 रो गोटे 10 पळे आसिला बाहर को गोटे 10 रहला जोटा कि 10 into रूट 10 मु एठी करथेली ओके आपण माने बाहर करिवे किछ असुविधा नै एते भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आपण माने टिके पेशेंस सहित कूल माइंड रे करिवो ऑटोमेटिक सठिक आंसर बाहर करतेबे आपण माने तो चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन टिके पेशेंस सहित वीडियो टाको देखिबे
ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି a two digit number whole number is equal to 4 times the sum of its digits if the place value of the both digit is interchanged how much times the value of the new number will be compared to the sum of two individual digits କହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 4 ଗୁଣ ସହ ସମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏହାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିର କେତେ ଗୁଣ ସହ ସମାନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଧର x y ନେଇଗଲି ତ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ x y ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ତ ଏଇ x ଟା ଦଶକ ଘରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିବା ନା 10x plus y ମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେହି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତ ଏବେ ସେ କଣ କହିଛି ନା 10x ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 10x plus y ସେ କଣ କହିଛି ନା ସେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଷ୍ଟି ବା 4 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ତ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ମାନେ କୋଉ ଦିଟା ମାନେ x ଗୋଟେ y ଗୋଟେ ଓକେ ତ x plus y ର ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ଡିଜିଟ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଦିଟାଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର 4 ଗୁଣ ମାନେ 4 ଗୁଣ ଲେଖିଦେଲି 4 ଗୁଣ ତାପରେ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି ତ 10x plus y is equal to 4x plus 4y then 10x minus 4 ଏପଟିକି ଆସିଲେ 4 minus 4x is equal to 4y ରୁ minus y ପଳେଇଲା ଯୋଉଟା କି 3y ହବ 6x is equal to 3y then x is equal to 3 by 6y जोटा कि x is equal to 1 by 2y बुझिपाइले जोटा कि x is equal to 1 by 2y बाहरी पइला तो एबे हम माने कोन करबा ना एबे कोन करबा एबे से आउ कहिछि कि गोटे संख्याटारे से संख्यारे थिबा अंक दुइटर स्थान को बदलाई लिखिले उत्पन्न संख्याटी एहार अंक द्वयर समष्टिर केते गुण सह समान हबो देखंतु एबे हम माने जे अंक दुइटा को उल्टे दबा बुझिपाइले जोटा कि आमे केते लिखि परिबा ना yx लिखिबा जोटा कि जदि मु विस्तारित रूप में लिखिबि तो केते लिखिबि ना 10y plus x तो जदि 10y plus x लिखिली तो से एबे कोन कहिछ ना लिखिले कोन हबो ना उत्पन्न संख्याटी एहार अंक द्वारा समष्टिर केते गुण हबो से पचारछि बुझि पाइले तो देखंतु ए संख्याटा जो लिखिले कि एटा त मेन संख्याटा ए संख्याटा से पचारछि कि केते गुण हबो त अंक द्वारा समष्टि माने x plus y रो केते गुण हबो से पचारछि तो एबे हम माने कोन करबा ना ए जो संख्याटा जो एटा जो पाइले एटा एथिरे कोन करबा ना x ର वैल्यू को पुट कर दबा जोटा कि x इज इक्वल टू केते बाहरछि ना 1 by 2y बाहरछि तो कोन करबा ना से x जगह रे हम माने x ର वैल्यू को पुट कर दबा 1 by 2y इज इक्वल टू 1 by 2y plus y जोटा कि तापर कोन करबा ना 20y plus 1y by 2 टिके एठी कर दउछि ओके 20y plus y by 2 is equal to 3y by 2 ओके तो ये देखो 1 by 2 plus y जोटा कि 3y by 2 हे वाला 2 2 कैंसिल हे वाला देन 20y plus y जोटा कि 21y is equal to केते हबो ना 3y देखो 3y रे केते गुणिले 21y हबो ना जोटा कि 7 गुणिले तो सेति में हमरा राइट आंसर हे जो ऑप्शन सी बुझि पाइले ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जदि भी बुझी पार नांती मु आपण मानक पई गोटे सेपरेट वीडियो मु कमेंट सेक्शन ने पिन कर देबी गोटे सेपरेट वीडियो रा लिंक आपण मान जाई के से वीडियो को मध्य देखि कि आउ थरे भलो भाबरे बुझी पारिबे ओके जदि भी एथि बुझी पार नांती तो जदि भी बुझी पार नांती आपण माने आइदर माने वीडियो टिके बैक करी देखि देखि बुझी पारिबे नहले आपण मानक पई गोटे सेपरेट वीडियो लिंक मु दे देबी कमेंट सेक्शन ने आपण मान जाई के सेटा मध्य देखि कि आराम रे बुझी पारिबे ओके त परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि देखंतु ए क्वेश्चन टा मु आपण मानको कमेंट सेक्शन ने गोटे सेपरेट लिंक दे देबी ओके सब क्वेश्चन ना सेपरेट लिंक दे देबी तो माने आराम रे जाकी करि परिबे देखि कि बुझी परिबे ओके तो देखंतु एठी कोन देछि ना √15 into √10 देछि तो गुणिले केते हबो देखंतु कोन करिवे ना 15 रे 10 गुणिले केते हबो 150 हबो 150 को हम माने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दबा बुझी पाइले कर देले केते हबो ना 75 रे कटिला 5 रे कटिबो 25
ପାଞ୍ଚ ରେ କଟିବ 25, 5 ଗୋଟେ 5। ତ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ୍ 150 ର ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା 2 into 5 into 5 into 5 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଯୋଉଟା କି ଦିଟା 5 ରୁ ଗୋଟେ 5 ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ 5 ରହିଲା 2 ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ 5 into root 10। ଓକେ, ତ ଅପସନ 25, 5 5 5 150 75 ଗୋଟେ କଟିଲା 5, ସରି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କରେକ୍ସନ କରିବେ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ନା 150 ଲେଖିଲେ, ଏଟା 2 ରେ କଟିଲା 75, ତାପରେ 3 ରେ କଟିଲେ 25, ତାପରେ 5 କଟିବ, ତାପରେ 5 କଟିବ। ଓକେ, जोटा कि 2 into 3 into 5 into 5, बुझिपारे। तो दिटा 5 रे गोटे 5 पळै आसिला, रूट 6। ओके, 3 2 6, जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और आशा आपण माने भल भाबरे बुझि पारथिबे। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहैछि हाउ मेनी लाइन्स आर सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम। माने एही जो चित्रटा अछि सेथिरे केतोटी प्रतिसम अक्ष अछि, तो आपण माने मते कहंतु केमिति बाहर करिवे ना। देखंतु फास्ट आपण माने प्रतिसम अक्ष माने कोन ना, आपण माने एमिति भाबरे काटिबे जो द्वारा कि सेटा माने समान दुई खंडरे विभक्त हबो। देखंतु एइटा गोटे फास्ट गोटे लाइन हबो, काटिबे ना एपटे जेतिकी भाग रहइबो एपटे कि मध्य सेतिकी भाग रहइबो, माने समान दुई भागरे कटिबो। तापरे तापरे एइटा गोटे लाइन हबो, तापरे एइटा गोटे लाइन हबो, तापरे एइटा गोटे लाइन हबो, देन एइटा गोटे एंड एइटा गोटे। देखंतु 1 2 3 4 5 6, जोटा कि 6 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि 8 48 16 96 32, तापर संख्याटा कोन हबो। देखंतु 8 रे 848 मल्टीप्लाई करछि 6 1696, तो 32 रे 6 गुणिले केते हबो ना 192, जोटा कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, परवर्ती क्वेश्चन कहिछि the given pie chart shows a spending for a country on the various sports during a particular year. How much more percentage is spent on hockey than the golf? से कहि गोटे कंट्री अछि जोथरे कि तांगर बजेट रे सब खेल उपरे से माने तांकर माने बजेट को खर्च करंदी। तो से कहि कि हॉकी रे जो खर्च होची सेटा गोल्फ तो गेम थारू केते टका अधिक खर्च होची। देखंतु फास्ट हॉकी पे लिखंतु हॉकी पे केते टका खर्च होची, जोटा कि 63%। एंड देन गोल्फ पे हमरे केते खर्च होची ना 36। फास्ट देखंतु केते टका अधिक खर्च होची, जोटा कि 63 रु 36 फेडी देले केते बाहरिबो ना, जोटा कि 36 रु सॉरी 63 रु जदि हम माने 36 को माइनस करिया, जोटा कि बाहरिबो 27। बुझि पाइले 27, तो 27 टा काहाटारु अधिक ना हमर गोल्फ गोल्फ टारु अधिक बा 36 रु अधिक, ताले 36 बाई सॉरी 27 बाई 36 इंटू परसेंटेज बाहर करिया, तो हम माने 100 गुणिबा, तो कटिला एठी 27 सॉरी गोटे सेकंड खाली देखंतु हम केते मान डिफरेंस केते आसला, केते अधिक ना हमर 27 अधिक केते रु अधिक ना 36 रु अधिक, तो मल्टीप्लाई करबा 100, जोटा कि एथे एटा कटिले 29 रे 27 9 36, तो 3 बाय एटा करदेले 25 25 रे 75। बुझि पाइले, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, जोटा कि 75% अधिक। ओके, परवर्ती क्वेश्चन कहिछि
during observation which of the following characteristic could be decided that whether a learner is a gifted or not ମାନେ ସେ କହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଟେ ବା ନୁହେଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି ଅପସନ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅପସନ ବି ଦେଇଛି ମୋଟିଭେସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ସି କହିଛି ଲିଡରସିପ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଦରକାର ତିନିଟାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଯଦି ତିନିଟାଙ୍କ ଅଛି ନା ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ମୋଟିଭେସନ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲିଡରସିପ ଥିବ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ इन टीचिंग मान टीचिंग क्षेत्र रे प्ले वे मेथड को किए फास्ट इंट्रोड्यूस करथिले सठिक आंसर है जीवो हेनरी कैडवेल कुक ओके ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कहै व्हाट विल बी द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल formed by the hour hand and minute hand of the clock at 12 hour 40 minutes ମାନେ 12ଟା 40 ବାଜିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏବଂ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯୋଉଟା କି 30h minus 11 by 2 ma ବୁଝିପାରିଲେ ତ କଣ କରିବେ ନା 30 into h ଯୋଉଟା କି h କଣ ନା ଆମର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଟା କି 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ माइनस 11 by 2 एम जगह 40 मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिनट जेहेतु अच्छी कटिले 20 30 रे 12 गुणिले जोटा कि 300 360 माइनस 20 220 जोटा कि 360 रु 220 गला केते हबो ना 140 डिग्री ओके तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर यदि गोटे घंटे 12टा 40 बाजी तो से समय घंटा कंटा एवं मिनिट कंटा मध्य माने क्रिएट होउतबा एंगल रो परिमाण केते हबो ना 140 डिग्री ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गोटे बहुभुजर बाहु संख्या जदि 11 देछि तो तार कर्ण संख्या केते देखंतु गोटे फार्मूला अछि नंबर ऑफ पॉलीगॉन सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल कोनल ऑफ ए पॉलीगॉन जोटा कि फार्मूला होची n into n minus 3 by 2 बुझिपाइले तो n जगह हम n एटा कोन ना n होची नंबर ऑफ साइड तो माने वैल्यू को पुट कर दबा तो n इज इक्वल टू केते हबो ना 11 हबो तो n जगह हम पके दबा 11 into 11 minus 3 by 2 जोटा कि 11 into 11 रो 3 पळेला केते हबो ना 8 by 2 2 रे 4 कटिला तो 11 चौके 44 तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 44 ओके तो जो पॉलीगॉन रो 11 टी साइड अछि बा 11 टी बाहु अछि तो ऑटोमेटिक तार माने कर्ण संख्या केते हबो ना 44 हबो जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन कहिछि जणे दोकानी दुई प्रकार चाहा को 100 ग्राम पिछा 18 टंका और 13 टंका दर रे किणी 7:3 अनुपात रे मिसाइले मिश्रित चाहा को 100 ग्राम पिछा 18 टंका 15 पैसा हिसाब रे बिक्री कले तांकर केते टंका लाभ हबो और केते शतकड़ा लाभ हबो से पचारछि तो केमिति बाहर करिवे देखंतु फास्ट से कोन कले ना गोटे दाम गोटे चार मूल्य केते ना 18 टंका एंड आ गोटे चार मूल्य होची 13 टंका बुझि पाइले सेटा केते केते रेशियो रे से माने मिसले ना 7:3 रे तो मल्टीप्लाई करंतु 18 सता केते ना 126 एंड 33 केते 39 देखंतु आपण मानकर टोटल केते टंका आपण माने खर्च कले बाहरी पइला जोटा कि 126 मिश्रण 39 जोटा केते हबो ना हमरा 165 मे बी हाँ 165 ओके 165 जदि आमर किणा मूल्य बाहरी पइला केते ना 165 आमर देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ 7:3 ରେ ମିଶେଇଲେ ମାନେ 7 କେତେ 10, ଟୋଟାଲି ରେସିଓ କେତେ ନା 10। ଯଦି ସେ 100 ଗ୍ରାମ କୁ 18 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ 10 ମାନେ 10 ରେସିଓ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା 18 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରନ୍ତୁ 10, ଯୋଉଟା କି 181 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା। ଯଦି ସେ କିଣିଥିଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ନା କିଣିଥିଲେ 165 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିକ୍ରି କଲେ 181 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରେ, ତେଣୁ ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନା ଆପଣ ମାନେ 181 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରେ ଫେରନ୍ତୁ କେତେ ନା 165, ଯୋଉଟା କି କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର 16 ଟଙ୍କା 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତ 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଟା କେତେରୁ ଲାଭ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆମର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କି 165 ଟଙ୍କା। ଶତକଡା ବାହାର କରିବା ତ 100 ଗୁଣିବା, 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 165 / 10 / 165 ଇଣ୍ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 165 କଟିଗଲା ତ 100/10, ଯୋଉଟା କି କଟିଲେ 10%। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ଡି will be right answer, 10% will be right answer। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପିଏସ୍ ଏବଂ ପି ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ PQ and QS ଓ SR କୁ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିସାରିଛି କି ପି ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ପି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କୋଉଟା ନା PS, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କେତେ ହବ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ତଃ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଟାଙ୍କ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ତାର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା କେବଳ ଏଇ କୋଣଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଯୋଉ ବହିସ୍ଥ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା କେତେ ହବ ନା 70 + 30, ଯୋଉଟା କି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଏଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ ଭିତର କୋଣଟା କେତେ ହବ ନା ଏଇ ଭିତର କୋଣଟା କେତେ ହବ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ପି ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ତ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିଛି କିଏ ନା ପିଏସ୍ କରିଛି। ଏପଟଟା 40 ହବ ଆଣ୍ଡ ଏପଟଟା 40 ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିଛି ବା ବାଇସେକ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ଏଟା ହେଲା 70 ଏଟା 40, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 70 40 କେତେ ନା 110। 180ରୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଯଦି ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ନା 180 - 110, ଯୋଉଟା କି କେତେ ହବ ନା 70 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଏପଟ କୋଣଟା କେତେ ହବ ନା 180 - 70, ଯୋଉଟା କି 110 110 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା ଯୋଉ କୋଣଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଡ ହବ। ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ପି କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଭିତରେ ବଡ କୋଉଟା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବଡ କୋଉଟା ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହବ ବଡ କୋଉଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ QS ଟା କାହାର ମାନେ କେଉଁ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ନା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 40 ଡିଗ୍ରୀର କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହଉଛି QS। ତ ସେଥିପାଇଁ QS ଟା ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପି କ୍ୟୁ ଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଥିବା କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପି କ୍ୟୁ ଟା ବଡ ହବ କାହାଠାରୁ ନା QS ଠାରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପି କ୍ୟୁ ଟା ବଡ ହବ କାହାଠାରୁ ନା QS ଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଅପସନରେ QS ଟା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଯଦି ସଜେଇବେ ସବୁଠାରୁ ସାନଟା ଆଗେ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ QS ଟା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ରହିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନରେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ କେବଳ ଅପସନ ଏ କୁ ଛାଡିକି। ତ ଅପସନ ଏଟା କଣ ହବ ନା QS ଅଛି ତାପରେ PQ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ SR। ଦେଖନ୍ତୁ SR ଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହବ କାରଣ କଣ ପାଇଁ ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ବାହୁର ରେସିଓ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଥାଏ ତ ଭୂମିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେସିଓରେ ରହିଥାଏ। ଭୂମିଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଟା ସାନ ହେଲା ଏଟା ଅବଭିୟସଲି ବଡ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ SR ଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ଏଇ କୋଣଟା 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି 110 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ବାହୁଟା ଅଟୋମେଟିକ ବଡ ହବ।
যদি বড় হବ তার ରେସିଓଟା ମଧ୍ୟ ବଡ ହବ। ଯଦି ରେସିଓ ବଡ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ ଏଇ ବାହୁଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ବଡ ହବ। ସେଥିପାଇଁ SAR ବାହୁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହବ। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ସେପାରେଟ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ କରିସାରିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେପାରେଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏଇ 113 ନମ୍ବର ଦେଇକି ସେ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତା ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ଆପଣମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଯେହେତୁ ଦେଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 12 ଅଛି ମାନେ କଣ ରିପିଟ ହଉଛି, ମୁଁ ରିପିଟ କରିକି ଲେଖି ଦଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କରିବି ନା 0.2 3 ଉପରେ କେବଳ 12 ଅଛି ତ 3 ଟାକୁ ମୁଁ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ମିଶାଣ ଦେଇଛି ତ ମିଶାଣ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ମିଶାଣ କଲେ କଣ ହବ ନା 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 4 2 2 4। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉଟା ରିପିଟ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 6 5 ରିପିଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା 0.465 ଉପରେ 12। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦେଇନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଇ ଟାଇପର ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିଦେଇକି ମିଶେଇଦେବେ। ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହଉଥିବ ତା ଉପରେ ବାର ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 6 5 ରିପିଟ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 6 5 ଉପରେ ବାର ଦେଇଦେଲି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି increasing the rate of rice by 22%, the new cost of the 1 quintal rice becomes 671. What was the cost of 1 quintal rice before hiking the rate? କହିଛି କି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦର 22% ବଢିଯିବାରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ନୂଆ ଦର 671 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତେବେ ଦର ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦର ଥିଲା 100% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଢିଗଲା କେତେ ନା 22%। ତ 122% ହେଇଗଲା। ସେଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 671 ସହିତ ସମାନ। ତ 1% is equal to 671 by 122. तो 1% is equal to 5.5. Then 100% is equal to 5.5 into 105, जोटा कि 550. ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 550 विल बी राइट आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कही देखो व्हिच मेथड स्टार्ट फ्रॉम अननोन टू रीच एट नोन फैक्ट। देखो फास्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं बहुत सारा एठी जो चारटांग ऑप्शन देछि ना, ये चारटांग ऑप्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट अछि। तो मु फास्ट कहि रखुछि कि जेतेबे आपण मानन कहितबो कि अननोन पार्ट रो नोन पार्ट को जिबे सेटा आखि मुजी कर देबे ऑप्शन से एनालिसिस। बुझि पाइले? एनालिसिस कोठी कोठी करे मु फास्ट लेखि कहि दउछि आपण मानन से कहि दिबो कंक्लूजन टू क्वेश्चन लिखिथिबो, नहने आपण मानन कहिथिबो अननोन टू नोन, देन आउ कहिथिबो लास्ट टू फास्ट। बुझि पाइले? फास्ट लिखंतु कंक्लूजन टू क्वेश्चन, आउ लिखा हिथिबो अननोन टू नोन, आउ लिखिथिबो लास्ट टू फास्ट। जे तीनटा भितर जोटा गोटे भी आपण मानन क्वेश्चन पचारछि आपण मान सेठी कर देबे कोन ना एटा एनालिसिस मेथड। ओके, बा जोटा कंक्लूजन टू क्वेश्चन ओडिया होजे सिद्धांत रु दत्त। बुझि पाइले? एवं एनालिसिस रो जहां भी किछ कहली एठी कहली कोन ना कंक्लूजन टू क्वेश्चन। यदि आपण मानन कहिथिबो कि क्वेश्चन टू कंक्लूजन तो आपण माने कोन करिवे ना सिंथेसिस ना एनालिसिस मेथड रो सब अपोजिट वेटा होची सिंथेसिस मेथड। बुझि पाइले? एनालिसिस
मेथड रो सब अपोजिट वे होउची सिंथेसिस मेथड। तो आपण मानक जदि बेटे पचारथिबो कि नोन टू अननोन तो आपण माने कोन करिवे ना सिंथेसिस। जदि आपण मानक पचारथिबो कि फास्ट रो लास्ट तो आपण माने कोन करिवे ना सिंथेसिस। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि it becomes difficult the learners to understand a general rule without any specific example in teaching mathematics in a limitation of whose method। से कहिछि निर्दिष्ट उदाहरण बिना एक साधारण नियम को बुझिबा पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗଣିତର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମେଥଡ ରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ डिडक्टिव मेथड ଗୋଟେ ଅଛି। डिडक्टिव मेथड जोउथरे कि आ माने कोन करନ୍ତି ना रूल रु एग्जांपल को जानते सेथिପାଇଁ से कहिछि निर्दिष्ट उदाहरण बिना आपण माने उदाहरण फास्ट दियंती नै बोली पिला माने ठीक रे बुझी पारंती नै बा अंडरस्टैंड ठीक रे करि पारंती नै पिला माने करि पारंती नै। जदि करि पारंती नै सेटा से पचारछि केउ से गणित शिक्षादान रो केउ पद्धति रो सेटा त्रुटि अटे जोटा कि ऑप्शन बी डिडक्टिव मेथड रो गोटे त्रुटि अटे। बुझि पाइले ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि क्वेश्चन टा को बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करिवे हड़बड़ी कि भूल करिवे नै सहज क्वेश्चन टा कहिछि गोटे कांथ घंटा प्रति घंटा रे 3 मिनिट आगुआ चले जदि राति 12टा बेले घंटार समय को ठीक करा जाय थाए तेबे अपराह्न रे घंटाटी देखाउतबा समय दीटा हेले प्रकृत समय केते हबो। देखंतु मते फास्ट कहंतु 12टा बेले आपण माने स्टार्ट कले राति 12टा रे तो दिन 12टा बेले को केते टाइम अधिक होइते मते फास्ट कहंतु। देखंतु 12टा राति 12टा रु दिन 12टा 12 घंटा जदि गोटे घंटा रे 3 मिनिट आगुआ देखे तो 12 घंटा रे केते देखियो ना 12 36 तो जेते बेले 12टा बाथिबो घंटा केते देखौछि ना 12 घंटा 36 मिनिट देखौछि बा 12टा 36 बाजिछि। तापर मते कहंतु तापर आउ 2 घंटा जेते बेले कि 2टा बाजिछि माने बढ़ी कि 2टा बाजिछि तो मते कहंतु आउ घंटे बढ़े दियंतु। तो आउ घंटे बढ़ेले केते माने घंटे तो बढ़ेबे आपण माने किंतु आउ 3 मिनिट एक्स्ट्रा बढ़ेबो कारण घंटे घंटे 3 मिनिट एक्स्ट्रा देखौछि। तो गति घंटे बढ़ेबे 3 मिनिट भी अधिक बढ़िबो तो गोटे घंटे बढ़ेले केते हबो ना केते गोटे 39 हे जाउछि। देखंतु केते 2टा बाजिया ପାଇଁ आपण माने कहै 2टा जदि प्रकृत समय पचाछि 2टा जेते बेले घंटाटा देखौछि तो तार प्रकृत समय केते हेइथिबो एते कहंतु। जदि गोटे घंटा पुरी 30 मिनिट जदि 30 मिनिट रे 3 मिनिट एक्स्ट्रा देखौछि मते कहंतु 20 मिनिट रे केते एक्स्ट्रा देखैबो कहंतु मते कारण गोटे मिनिट एक्स्ट्रा देखैबो। देखंतु मते गोटे 39 रे केते मिसेले 2टा हबो केते मिसेले 2टा हबो 21 मिसेले 2टा हबो जदि 20 मिनिट जदि आमे मिसेइबा गोटे मिनिट एक्स्ट्रा होउछि माने 21 मिसेइले कि 2टा बाजिबो हले। तो सेथि पई गोटे 39 रे 39 मिसांतु सॉरी 21 मिसांतु 2टा बाजुछि ना नाही 2टा बाजुछि जदि 2टा बाजुछि हला 2टा बाजी गला जदि 2टा बाजुछि मते सेते बेला कहंतु प्रकृत टाइम केते हेतिबो। देखंतु हमर केते समय हमर बढ़िला ना देखंतु 39 मिनिट तो हमर एक्स्ट्रा बढ़िछि हला आउ ए जो 20 मिनिट जो आमे माने ऐड करले 2टा बाजिया ପାଇଁ गोटे मिनिट हमर एक्स्ट्रा आउ गोटे बढ़ेले कारण 20 मिनिट रे गोटे मिनिट एक्स्ट्रा बढ़िबो तो 39 मिनिट एक्स्ट्रा देखौतला आ गोटे मिनिट एक्स्ट्रा देखैला तो केते हला ना 40 मिनिट हमर एक्स्ट्रा से देखौछि हला 2टा बाजिला भितरे 40 मिनिट फेक मान टाइम जदि 40 मिनिट फेक टाइम देखौछि तो रियल टाइम केते हबो ना 2टारू आपण माने 40 मिनिट फेडी दियंतु जोटा कि गोटे 20 हबो। तो ऑप्शन सी गोटे 20 बाजिला समय रे माने जते देखंतु जेते बेले 2टा आपण माने देखुचंती 2टा बाजिछि किंतु एक्चुअल टाइम सेते बेले गोटे 20 पीएम बाजिछि। ओके बुझि पाइले तो मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझि पारथिबे जदि भी बुझि पारनांती वीडियो गोटे बैक करिक देखंतु आराम रे बुझि पारिबे। ओके देखंतु मु फास्ट कोन कली ना राति 12 दिन 12टा पर्यंत 36 मिनिट एक्स्ट्रा देखौछि तापर मु कोन कली ना आउ घंटे बढ़ेली
ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପଢେଇଲି ମାନେ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 3 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢେଇଲି। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବଢେଇଲି, 3 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢେଇଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ବାଜିଲା ନା 1:39 ବାଜିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କହିଛି 2ଟା ବାଜିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍ ହୁଏ, ଯଦି 60 ମିନିଟ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢୁଛି, ତ 20 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ବଢିବ ନା 1 ମିନିଟ୍ ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ବଢେଇଲି। 20 ମିନିଟ୍ ବଢେଇଲି ବୋଲି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ବଢିବ, ତ 21 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ। ଯଦି 21 ମିନିଟ୍ ଟୋଟାଲ ହେଲା, ତ 1:39ରେ କେତେ ମିଶେଇଲି ନା 21 ମିଶେଇଦେଲି। ତ ମୋର 2ଟା ବାଜିଗଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସେଟା ପଚାରୁଛି। ତ 2ଟା ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ, ଯଦି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ କେତେ ଦେଖେଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 39 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବଢିଥିଲା, ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଲା। ତ 2ଟାରୁ ଯଦି 40 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଯୋଉଟା ବଢିଥିଲା ଯଦି କମେଇ ଦେବି, ମୋର ରିଅଲ ଟାଇମ ଟା ଦେଖେଇଦବ, ବା ରିଅଲ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଛି ମତେ ସେ କହିଦବ। ସେଥିପାଇଁ 1:20 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 1:20 ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଦେଖଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲ 1:20 ହିଁ ବାଜିଛି। ଓକେ, ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ 118 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ କ୍ଲିକ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ମୋର ଆଶା, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ରେ ବୁଝିପାରିବେ କେଉଁ ୱେରେ କରିବେ, ବା କେଉଁ ମେଥଡ ପକେଇକି କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ମାନେ, ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 119 ନମ୍ବର ବି, ଓକେ, 119 ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଯାଇକି ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପକ୍କା ଆପଣ ମାନେ ସେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 120 ନମ୍ବର। 120 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ କରିସାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଭିଡିଓ ଚାଲିବ। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ମୁଁ କହିନାହିଁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।